Oui. C'est parti. Voici une dédicace de Gilets jaunes à l'international. Nous, Gilets jaunes de toute la France, nous adressons à tous les peuples en révolte. À l'occasion de l'anniversaire de notre mouvement, le 16 et 17 novembre, nous dédions notre fête à tous les soulèvements populaires dans le monde. Depuis un an, nous, Gilets jaunes, nous sommes soulevés pour la justice sociale, la justice fiscale, la justice écologique, la démocratie directe, la liberté et la dignité pour devenir maîtres de notre avenir. Un an après, de nombreux soulèvements ont lieu partout dans le monde, Chili, Irak, Catalogne, Liban, Hong Kong, Algérie, Équateur, Soudan, Colombie, Haïti, Guinée-Conakry, etc., etc. Nous nous sentons frères et sœurs et alliés de ces mouvements partout dans le monde. Nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la répression étatique. Nous vivons dans un système globalisé et impérialiste. Pour changer les choses, nous devons agir tous ensemble. En s'alliant, les peuples en révolte pourront transformer leurs conditions de vie. Nous appelons dans un premier temps à agir en commun sur le week-end du 16 et 17 novembre et créer et renforcer des jonctions entre les peuples en lutte. Le 16 et 17 novembre, nous fêterons l'anniversaire de notre soulèvement. Nous le dédions à toutes les révoltes en cours dans le monde, à tous nos alliés dans le soulèvement planétaire en cours. Nous serions heureux de le célébrer en solidarité et le partager avec les peuples en révolte partout dans le monde. Nous vous invitons à fêter cet anniversaire avec de premières actions communes, par de multiples actions, notamment par des banderoles conjointes reprenant notamment les hashtags Revolution Everywhere, Que se vayan todos. Les peuples du monde entier veulent la chute du système. Dedicatoria internacional de coletes amarelos. Los coletes amarelos de toda Francia dirigimos a todos los pueblos en revolta. Por ocasión del aniversario de nuestro movimiento, 16 y 17 de noviembre, dedicamos a nuestra fiesta a todas las revoltas populares del mundo, desde Almano que nos, coletes amarelos, defendemos la justicia social, la justicia fiscal, la justicia ecológica, la democracia directa, la libertad y la dignidad para nos tornarnos señores de nuestro futuro. Desde un año después, muchas revoltas ocurren en todo el mundo: Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinée-Conakry, etc. Sentimos-nos irmãos e irmãs y aliados de esos movimientos en todo el mundo. Exigimos la libertación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la represión estatal. Vivimos en un sistema globalizado e imperialista. Para mudar las cosas, tenemos que agir en conjunto. Al aliarse, los pueblos en revolta podrán transformar sus condiciones de vida. Ni un pueblo en revolta podrá mudar las cosas isoladamente. Apelamos, numa primeira fase, a agir em comum durante o fim de semana de 16 e 17 de novembro e a criar e reforçar ligações entre os povos em luta. Apelamos, numa primeira fase, a agir em comum durante o fim de semana de 16 e 17 de novembro e a criar e reforçar ligações. A 16 e 17 de novembro celebraremos o aniversário de nossa revolta. La dedicamos a todas as revoltas em curso no mundo, a todos os nossos aliados na revolta planetária em curso. Será um prazer celebrá-lo em solidariedade e compartilhá-lo com os povos em revolta por todo o mundo. Convidamos-lo a celebrar esse aniversário com as primeiras ações comuns
a través de múltiples acciones, nomeadamente a través de banderas conjuntas que retoman las hashtag Revolución en todo el mundo y en español. En espagnolo? Rivoluzione in tutto il mondo? Yes. Obrigado. Dedica dei Gilet Gialli ai sollevamenti nel mondo. Noi Gilet Jaune da tutta la Francia ci rivolgiamo a tutti i popoli in rivolta. In occasione dell'anniversario del nostro movimento il 16 e il 17 novembre vogliamo dedicare la nostra festa a tutte le rivolte popolari nel mondo. Da ormai un anno noi Gilet Jaune siamo in lotta per la giustizia sociale, la giustizia fiscale, la giustizia ecologica e la democrazia diretta, la libertà e la dignità, per diventare protagonisti del nostro futuro. Un anno dopo numerose rivolte stanno avendo luogo ovunque nel mondo. Noi ci sentiamo fratelli e sorelle e alleati di queste rivolte. Esigiamo la liberazione immediata di tutte e tutti i prigionieri politici e la fine della repressione di Stato. Viviamo in un sistema globalizzato ed imperialista. Soltanto alleandosi i popoli in rivolta possono allora riuscire a trasformare le loro condizioni di vita. Facciamo dunque un invito ad agire in maniera comune nel weekend del 16 e 17 novembre e a creare e rinforzare le alleanze tra i popoli in lotta. Il 16 e il 17 novembre festeggeremo l'anniversario della nostra rivolta. Vogliamo dedicarlo a tutti i sollevamenti sociali in corso nel mondo, ai nostri alleati di questa rivolta globale. Saremmo felici di celebrare questo anniversario insieme e di condividerlo con tutti i popoli in rivolta. Vi invitiamo a festeggiare con delle prime azioni comuni, come per esempio striscioni congiunti che riprendono gli hashtag Revolution Everywhere, que se vayan todos, eccetera, eccetera. I popoli del mondo intero vogliono la caduta del sistema. Per aprire un canale tra i popoli in rivolta abbiamo creato un indirizzo mail revolutioneverywhere@riseup.net per ricevere messaggi di tutti i popoli in rivolta e i collettivi da tutto il mondo e le foto degli striscioni comuni che realizzeremo. Noi invitiamo a firmare questo appello tutti i gruppi e le AG locali e a tutti i collettivi che ne avranno voglia. Grazie. Dedicatoria de chalecos amarillos al Internacional. Compañeras y compañeros, nosotros, chalecos amarillos de toda Francia, nos dirigimos a todos los pueblos en revuelta. En ocasión del cumpleaños de nuestro movimiento, el 16 y 17 de noviembre, dedicamos democracia directa, la libertad y la dignidad para volvernos maestros de nuestros futuros. Un año después, numerosos levantamientos ocurrieron en todas partes del mundo: Chile, Irak, Cataluña, Líbano, Hong Kong, Argelia, Ecuador, Sudán, Colombia, Haití, Guinea-Conakry, etc. Nos sentimos hermanos y hermanas y aliados de estos movimientos en todo el mundo. Exigimos la liberación inmediata de todos y todas las y los presos políticos y el fin de la represión estatal. Vivimos en un sistema globalizado e imperialista. Para cambiar las cosas tenemos de obrar todas y todos juntos. Aliados y juntos, los pueblos en revuelta podrán transformar sus condiciones de vida. Llamamos en un primer momento a obrar en común durante el final de semana del 16 y 17 de noviembre y a crear y reforzar los lazos entre los pueblos en lucha. El 16 y 17 de noviembre vamos a celebrar el aniversario de nuestro levantamiento. Lo dedicamos a todas y todas las revueltas en curso en el mundo, a todos nuestros aliados en esta actual insurrección planetaria. Seríamos felices de celebrarlo en solidaridad, en fraternidad y compartirlo con los pueblos en revuelta por todas partes del mundo. Les invitamos a festejar este aniversario con unas primeras y múltiples acciones comunes, utilizando, por ejemplo, banderas de lucha conjuntas con los hashtag Revolution Everywhere, que se vayan todos. Los pueblos del mundo entero quieren la caída del sistema. In English, we, the Yellow Vests of all France, speak out to all the peoples in revolt. On the occasion of the first anniversary of our movement, 16 and 17 November,
we dedicate our celebration to all the popular risings in the world. A year ago, we Yellow Vests rose up for social justice, fiscal justice, ecological justice, direct democracy, freedom and dignity, in order to become the masters of our fate. A year later, numerous uprisings are taking place everywhere around the world. In Chile, Iraq, Catalonia, Lebanon, Hong Kong, Algeria, Ecuador, Sudan, Colombia, Haiti, Guinea-Conakry, and other places. We feel that we are sisters and brothers and allies of all these movements throughout the world. We demand the liberation of all political prisoners and the cessation of state repression. We live in a globalized imperialist system. To change things, we must act together. First, we call for common actions on the weekend of November 16-17 and the creation of links between the peoples in struggle. On November 16-17, we will be celebrating the anniversary of our uprising. We are dedicating it to all the rebellions in the world, to all our allies, in the planetary revolt now taking place. We would be happy to celebrate it in solidarity and share it with peoples in revolt everywhere around the world. We invite you to celebrate this anniversary with the first common actions by multiple actions, especially through common banners, carrying the following hashtags: Revolution Everywhere, Que se vayan todos, and the same thing in Arabic, which I can't pronounce. Peoples of the whole world want the system to fall. In order to create a channel for connecting all the peoples in revolt, we are creating an email address, revolutioneverywhere@riseup.net. I repeat, revolutioneverywhere@riseup.net, to receive messages from all peoples in revolt and from collectives around the world, as well as photographs of the common banners that we will have created. We call upon all local Yellow Vest groups and all collectives and others who agree to sign this appeal. I read this as the translator. I am not entirely in agreement with it. And although they're trying to drown me out, I have an alternative statement which I will read afterwards. Thank you very much. All right, now for the alternative statement, if you please, ladies. Venez, Elodie.